सांग माने तो मोर आज उपवास अच्छी तो मंगला ओषा आपण मान तो मु आग भिडियो रे निहाती जणई थिली तो मोर मंगला ओषा बोली तो आज जेहेतु मंगलवार मोर उपवास तो आज मु खाइबा बनै नथिली दी परे तो पखाल थिला तो दी भौणी निजे निजे भाजिले भाजिकी खाई देइचंती पखाल तो देखंतु कौन करूचंती। एटा कौन अच्छी कौन या को ये कौन एटा एटा कौन बनैछु दुकान दुकान आधर कौन अच्छी काई खटा अछि आउ सेठी जिंस रखे पे अछि आउ एठी चियार अछि चियार खोटो चियार जिंस हैं एते जिंस सब रखिछु ये नाचुतिला भालू डांस नाचुतिला आ केमिति भालू डांस कि जो देखिया करन देखिया ए जो कौन से गीतडा गाई के नाचु टिके नाचि देनी कबत कप कू कू से जो कौन सेटा हां दमके कटू टू 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 दमके कटू टू दमके कटू टू नाचुतिला ओजी लाड गेली गेली बासन नहीं आ गेली बासन नहीं आ तो देखंतु गेली आज बासन माजे केमती माजे गेली सर्व नहीं छु टिके सर्व हे दिबो देखंतु गेली मते केमती रंग लगे देइची हाथ गुड़ा एमिति कर देइची तो गोड़ गुड़ा देखंतु केमती करिची फुल कर देइची पूरा रंग रे देखंतु गोड़ को मोर कोन करिची आ ता हाथ को देखंतु सी हाथ देखौची केमती हिची देखंतु मो गोड़ को एमती कर देइची पूरा फुल रंग दिसु चले आसनी दिसु बस एडी की गीत शिखी जुटी गाई देनी पुष्पा झुकेगा पुष्पा झुकेगा नहीं आउ को गीत शिखी भल गीत तेरी झलक हाँ तेरी झलक टी गाई देनी तेरी झलक सर पे हिवाए में नैना में दकबर आउ को गीत भल गीत लचकमणी हाँ लचकमणी गानी लचकमणी चूराबेणी आलो मोर रिबना फीता मते छाड़ी सोना गरी जीबु नील गजमुकुता लचकमणी ए चूराबेणी आलो मोर रिबना फीता मते छाड़ी आउ किसी गीत शिखिन देखंतु बासन माजिकी गेली पळेई गला घर को तो आज गेली आम नुआ घर देखिया को नहीं जीवो तो आपण माने समस्ते देखिबे चलन देखिबा आम घर केमती हेची देखंतु मैं एखना पहुँची गली आम घरे देखंतु एमती कांथ दिया हेची तापरे एठी सबु पटरे कांथ पंथ दिया हेची सेपटे गोटे रूम अछि तेनंतु देखिबा रूम देखंतु रूम भितर एमती हेची हे सेठी देखंतु एठी एमती छात करा हेची कौन कहते मुझे जानी
तो ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଛାତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ପାଣି ରହିଛି ଯୋଡ଼େ ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟରେ ବାଲି ଆସିକି ରଖା ହେଇସାରିଛି। ସେ ଓଦା ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାପରେ ରଖିଛନ୍ତି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ତା ଉପରେ ଜରି ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଇଟା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଯୋଡ଼େ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ସୁଜନା ଗଛ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ସେପଟ ରୁମ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ को ଏଠି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେପଟ ଘରେ ସବୁ ଦିଆ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖାଉଥିଲି ନା ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏପଟ ଘରେ ବି ଦିଆହେଇଛି ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟରେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୋ ଭାଇ କେତେ ହାଇ କହିଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ସେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଇଖିଣା ୟେଲୋ କଲର୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କରିସାରିଛି। ତାପରେ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଟାକୁ ଏପଟୁଆ କରିବେ, କରିଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏପଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ତ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେବା ପୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା 8ଟା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଏ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟେଲୋ କଲର୍ କରିଦେଲି। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଏଇଖିଣା ରହୁଛି, ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି ଏଇଖିଣା। ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେବା। ବାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ମୁଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।